kai resam resap kalangmani bagai joto takute bukuk songo ai pele hambai mario use satung kaprat mo phano buba grano hamjak mani bagai logiri tongmani bagai norok simi satung goya chine buba grabo satung ma atuk ja norok simi ya buba grabo satung tongo apni bagai norok khalo goi joto progut paya sak jor nasimi linai non khane ko bomunnarogo kaidi jinta bo pokhna lainai TIPRA Motha ni President Dongenang Bijay Kumar Angkol Bini Khorantei Chini Bagi Tamu Pokhichar Kalang Jin Khana Lainai Joto Daya Pakhonote Volunteers Rono Ko Bomunnarogo Joto Nono Jai Jai Khari Torinani Bagai Joto hamni bagai no norok ayang yang kita guru goi na lede chene buri buko volunteers ro tui log bagdi tono ambain cibai ini orang Mothani orang zat kaya orang betul mesin orang semua ini orang tu orang semua ini Maharashtra Dukkisu kini chairman ini inspiration by no ini orang betul tu Ansa, mau, এবং তিনি বুঝিকা তিনি TIPRA 한옥 방도 엉고 한옥 방도 아이마노 তিনি যে ডিমান্ড তিনি দাবি অবশ্য মাননাই কাইসা করো যে কোনো দাবি যিনি সাক্ষী di orang begini, edisi ni, manggunang chairman, manggunang CM, deputy CM, EM, MDC, kecam CM, kecam EM, kecam MDC, kecam MLA, sitting MLA, orang jatuh mana, geroi celah, jatuh mana, ambil, orang painai ini. Junal sub junal untuk ketam chairman untuk village council joto na am almost more than 50 years life में kayo chini pani bagai at pinani ko kabama chungang ka 6 civil officer में chung tabo mane tomo chungno chung joto no ताइमसे चलता आंदोलन पे चीनी महाराष्ट्र ने नेतृत्व चीनी का मनांग माने लेजिस्लेटिव पावर लेजिस्लेटिव आइन्स नामना ने चीनी क्षमता नांगो अब लेजिस्लेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिलो लेजिस्लेशन द स्टेट क्राइमानो अब चल क्राइमाया बोली बगाइनो आनी बकाउ सब समय तो Tini legislative power of the state of Tini Nangaito. Abo Ains nam Maya Tini Jati Tini Hani Bagay Ains nam Maya. Haito ichun tom Maya. Boni Bagay na Tini as a bini legislatively the power of power Bagay Tini Jotono. Itumo Baksa Tini Chini loge painai, chini loge kurui bohong kana koroksa yang lembus kalawo, boleh bagi chini bakal kamu, kai yang kancan puni painai bo, kaisa gari, kat side omoi injury rogong ka, brawo hospital tomo, browni bagai bo chini bakal kamu, kai orok painai, onek pidok tani osubida,
동만에 오시기가 하이프노만오 하이프노 정제팀이 뿌라 스테디움 오고팀이 마라스 빌비크롬 마닉코 미 코라이 마용 동만이 스테이블 그라운드 오고는 커뮤니스트 브라운이 Motha kalau TIPRA sak ang sekolah na bumung lain ka abo teng slego ang saisung bidan sabak kong pro ang birudi kainan isu maya council of minister ro siddhanto na oi abo teni stable ground no TIPRA sak bumung no lain ka para bir bikrom ni bumung dokon airport kainan ni TIPRA sani bumung kai pro 세션을 파요. 아우 사부터에 무슨 무슨 정부들이 한 56 years 첫 번도 벌써 아니 지금은 안 그런 타임 맞고요. 안 그런 내셔널 파티 바이 안 아야 내셔널 파티 바이 그런 파티니까 저 리지널 파티 바이 지리자티니까 아동 했더니 objective in vision 그런 어떤 거에 있어 안 그리 chairman Maharaj Padur Kishore Sinha Amariru Kam Devo Chayo Jotono Sin official Aine Jotono Kam Devo security department Tum Tui Kannayo Tum volunteer Tum Buroi Chela Paine Jotono Bakano Thank you, Ambai. Tabuk Sini Bubaga Kop Narugnani Sekang Sini Honorable Deputy CM Sri Anesh Rawa Norok Saibana Bhai Koksa. Now I welcome the Deputy CM of TTADC to come and address the gathering. Norok geto tongdi mat ni borangna fatar hode fatar ni borangna mat dadi volunteers try sini hasan le takuk dai bukuk se aro fanire tabuk yang takhan kudi kisah nasingoi Sini Bubagani Kok Samani no Kranani Bagai Salsani Bagai Tansani Mari Ontonoi Kisana Singli Tai Srapsa basically kya Kisah Sini Ambai Sunil Ambai Jotono Tini Greater TIPRA Lenni Dimando Astabal ground chini TIPRA Motha YTF TWF ni loa jijak na pai chini panda chini কিছু বলতেই হবে আমাদের কি চলে মাসানে आज मेरा TIPRA से लोगों से हम भाई हमें बोलने दीजिए दो चार सेंटेंस बुबागरा भी बोलो आज साथी जाइए আমরা বলবো এই যে আগরতলায় বিশাল এটা আজকে 6 বছর বাদে কোন একটা আঞ্চলিক দলকে এইখানে করতে দেওয়া হতো না জনসভা করতে দেওয়া হতো না 6 বছর বাদে TIPRA Motha আজকে ঐতিহাসিক জনজমায়েত করতে পেরেছে আপনারা ভাববেন এই জনসমাবেশ কোন জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় আমাদের একটি লক্ষ্য ত্রিপুরা রাজ্য কত গোশ্রেণী রাজ্য তো মানে বলবো তো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য খাইদিন দাবিং খা अगर हमारा इंडियन मेंबर बनाओ तो मैं बोलना चाहूंगा मोदी जी और अमित शाह जी को बोलना चाहूंगा एडिशन पूर्णांग राज्य यदि मानले কোন জাতির বিরুদ্ধে আমরা বলছি আমরা কোন জাতির গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে
বিরুদ্ধে নয় মৌচিनी है মৌচুন্ন শাসন খাইনি অধিকার মারনে মৌচিनी दाबी हम जानते हैं मोदी जी और अमित शाह जी आते ही रहते त्रिपुरा में कुछ दिन पहले भी इसी मैदान में अमित शाह जी आए थे बोल के बहुत काम किया त्रिपुरा में लेकिन अमित शाह जी को जानना है अमित शाह जी অথচ তিনি त्रिपुरा चिंता से डिमांड किया त्रिपुरा में कौक बोरो को देवनागरी में करना चाहिए सिर्फ एक ही इंसान ने बोला और यहाँ के सरकार 99% बोरों कोगनो पोगोई 1% एक जोन बोरों सामान देवनागरी में चेंगन